వాటర్ఫాల్ కాడికి పోవాలంటే ఎట్లా పోవాలా? వాటర్ఫాల్ కాడికి పోవాలంటే ఎట్లా సార్? నీళ్ళు పడే కాడికి పోవాలంటే ఎట్లా పోవాలా? నీళ్ళు పోవాలి సార్. పైన ఆ ఫ్రంట్లో పెట్టి బండి లోపలికి నడుచుకుంటూ పోవాలా? Waterfalls ke bawah na, yang rival di river nanga Andhra Pradesh ni ya. Ya nasung nak kian apa mau ya bol rang, ya gemakan susah kebar setting bijak tak kebarang, gemakan ya cuncun kepa samsi gemakan busur rasa, yang angna biak misukyo nenga, biar ridel bainga gari basalba, tharak ke salba jok, ada jarang bahasa ada kan iman khas nih bini kisang riang jok biar tak gede ya. And tiger also might be here. Yeah. Yeah. Be careful. Ya dah, sukna bang jeng jok, jadi about 500 meters reda nanga ni makari ya, ni bebewalan di bang jok. Actually, my favorite color is black. Yeah, mine too. Yeah, that's why. Thinking about the temperature, I didn't wear sugar. After we come in, गर्मी कम है बहुत तो. Yeah. Ya daun cutting ha ya fan force ko force ni ya kama gaba daun ya cipak ya kita riangan mana dan kayak orang kan unusa wa ma bana force na de sukangan daun asung ewa kama cikami sukatnya aro ya cibayan bol gram gemakan dingtang bol dongja absan bol rasa busud dong barara. Problem. No Like this kind of exploring. Full adventure. Yeah, I don't want peace. I want only problems. Yan suki ha yan fan force. Wah, lagi mana force te bari aku baru ingin macam dalam itu lucu jah. Yan fan force ni rekam dong pa orang izin ya fan force apa fan force nya ada ndak ko mangba dingtang manca tahu ni kita wa mabrang force on dong dat dengan chi mabasa sok salah sana ya